الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا إخوتنا في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترينغانا نانشوكوني ليو جناتون قنغون نغتي هو ترينغانا نانكوني نانكونا سبتي نيادي النبي نقف الله hijiriya nga wujune kamona kati tanna katiro sino sike gemu oktoburun qason kabu 2021 oga tawo tampille kesi wo jabi nden kam ko laada mo na Allah nyaaga subhanahu wa ta'ala ana saqanu kunema yaga ni furu yumkinu nema ni khabaran yurwa na kummemuron leda ni tuma kannaro no dina khallatu yello shiruga ni shiruni na watun ton caga jama na wattum barakem bagandi ñogo yu ni bagandi honu dalla taxuno i battendi sino tammi tammuro honu dalla sagga lani sahan kama a wi sagondi kada hoho ñatoyi alloro ke ñankawade wona ñagana har kadi anno de man nan binnoy watun to ka soranko anni saga kati korongoy tampi serano ɓenuga hama kara kayitimpi ñagani kababa halisimpi ñagani ba kaso ñagani ba watteyagani ba ya rabbi yalla ngana awa tora ke bogi kammanni sagandi katta karay siri o sire angar duwaw mun ndoyi o duwanda haroga man togonko o duwanda koga dalla konno o ortake mbanan gonno na gunnellingo taranonga kayitim pinu arnino won gollim pinu sawrakam pinu na burem po sennen po barakintem po gabe ya rabbi arna tagandi musulmolle mo ngay na musulmolle mun tanga duna ton ko ngunnagati africaine ba asiani ba downtown ani ba Europe wani ba arna misilmelle men tanga yigo manda yagari ma ni dinan tanga ni naburun tanga ni yonkinun tanga arni tanga harame arni tanga kafirago arni tanga bonay arni tanga murtiya yelli terne hegana hammi bagandi karangun dano alla na karangun den no na kada karallemo talibo arna ka warjaga tuwa mun nahande Allah wala mun ngi garlanu ko foida qur'ana tanga woni daga maysinga woni daga mahadinga woni won saudi woni won e djibouti partout dans le monde entier oɗa ñaga allah misil wolle mo tuwa humpo senne aho barakinde anna taqiya katantan tuwaku fitnan tuwaku sumpukutu tuwaku wonɗo deeɓi kare tuwaku allah yallanganore mun tangay cankallanka wondam boroman dam barake kallenta bayinaga dallamaomao ammari wonde haali sagotini allah yallangan to kari o ortaken konno annabi ñummun daga xeyfaru daga wollu a toxo koɗa kun daga halle on allah nagana hinu hilliye na kalle kene on ɗoɗa na ñaga hana arna laato aga na kiñe arnane woni hi sikkandi yello siregana allah ni keesi o no kuni tampille keesi o lenki xallu o billagarno keesi o nu jaabini harbiname simmandiyañi de ɓenuga hinna muru ni maxa ni dura jaabi tele o i ñampin maxa harandankelengi ken ko honu ko hamma sittike yasino tammi idina ko nanda yalla ngara wija lantan jaabini ader limununga honu ganati ay karambo on bagara kiso ke ko nanda matanni jaabini telo mbiride keyde awara katta limunu ay illahi anna wara daga nyakamma lanta wala daga kamma ngama wadi limunu ko ay ndalla kenyi me konno ngigana pare kiso no ku jaabu nun jana ngol nyangano ko suruna gati nagana kunyani moronum pay na keesio nu njaɓum mugu ni saha ankenga naati wacca an pagaran keesio ngaringa nam maga wara antela hoke nam maga wara mpirirenga na wara dagan kamma nkaraganday golle ke fayide ndaringa sirde ogana tona golle ke ñakundunga sasa anken pagaran keesio hari ille kane sasa kono mbagiri yagarego a jaabini uri nda yagarego jaabi kenkota darume ndayigoyego jaabi darumen guitere nayigoyego jaabi doke hibbani bate ikano terin gana ma honuga toxoy yo ikenta daxa ke ina kita yu tubuña harangana kita qumba tubuñay walla demma tubu lanta ñadani de awara limunu kuway anganadi sasa anda wari ngeyi na wara daxa xoren kamma durxotondirenga sirdan ni mbaxamude angenda waringa andan keso ngarenga tan numéro nga anda wari ñimme daret ngana naro daxa ngamma ñaame xaali xallu ngaringa na wara daxa ngamma kartubu xaxal lelli ajin na wara daxa ngamma bangali xaxal lelli lantay kembire keta nganay keso njaɓun caxana il faut nalli anke numéro ke haya na njaɓe gemugu na saxa naɓega ñaami xa numéro mbagandi
na jaɓen jaha naɗa cartumu numéro mbagande na jaɓen jaha na bangali gandendo paati galle yerogalle ngara gantay hohogani question o ñayi kada waralle munu ga wona kona kada hari seeɗe ɓe ganayi question o jeegam maga question holtintegam maga a wara baji beriya ana dura ngallinga nandi baali keni ho jeeñayi a jaabi karama wona jaabi a sualu li awalu question hana ɓe gayere jahaba sahibuhu ila albiladi wa dakhala bi zawjatihi wa tarakaha hunaka wa hiya haid ati kappale men daga afrique bange adaga roti kagu ñagare i yakkenga aɗa togo kara ke ñille kattay terra ke aga jilli yer yagare ke awa inisunga igo ke yille katti terrangati kasu tummi nogo bange yagare ke itani kasu hillandi ñaay androngayi igo daga kara aroti yakkenga wakansi ñeme ayille kattay girra terranga ayille halleti kasu tummi iti yagare ke wari jaxe anoxonga xasu hilli kele melawa ɓeernayiba kele melawa ñana haɓe kele meyba igo kele meyba yagarendi soronti igol lemme ñaani igontiren mehe ike giri yagarenga xasu tummeyani yagarengari wari jaxe itanoxonga xasu filli ke ñani kele me kammoxo aljawab onati jaɓenga ali waladu shar'an يلحق يعني هذا الولد شرعا يلحق بالزوج كرمه وانا بيرني كيني كي هذا وكنتنا لمن يعني عنده يغري كيغا حامامي وتشبه اما غابو كندا 2 mois يغرينغا ناني عند يغري لوندي anga da yagare ke halla qasu yagare kero allo yem pallet yagare ke qasu tummi asare ira nugunne nasihe ñuñu nagir rambaten aɗo ñaña anda famuwa ko ngana mum ko abdou salamu bunne hafijahullahu wa ra'ahu anda fam ha bo nogo inati nogo ŋuccen poroxenni xasu tummi andan kagu ñagare londe allo halletayi xasu tummi axusa sarima xasun tummi konto yere digame ŋayere xandota an kagu ñagareng anda iri sunten toxo anke ñille noxori bangayi an ñille halleti xasu tummi itawi kasu hillandindi walla kasu hilliro tagandi a wurani ke hakke war jaxe gellange njo ñaadi nantade inisu ngari kenna maga a marasa de yaxaruyo gogiro nganama ko yaxaru koy meni a yankindi a kamma an taga bogool yaxa yaxarellawa inisu ngalla anayi noxongaay nga noxoɗum kullaxo ɓe konnanken an me njange keeda bo a ñimmexe anda me njange ña ana yampaye mundu yaqenga ana yampaye mundu yaqen coronga amma kan lemme ke xata hoɓe gadi ngatana yampaye mundu yaqe koni kemoxo toxinte ñaani kemoxo toxinte ñañi de anke ngada keɓe ko sasananti xo a woxo an kiin an me njange ke aɗa yaqen numéro ngutu aɗa wandigun téléphone numéro nu ñaayi aɗa vidéo buru ñaayi pitedi patata ñana nana kemmenga ɓe ñani sasaw anga yigoɓe numéro nguttu anganta wandi yakaren numéro ñinayi allah anga yakare ɓe numéro nguttu astahfirullah malla komo mexendi na maxata loxo xa gabe ñani a wure henanti ke ñakare jeniya a wure henanti lemme keɓe ga maxa a lemmeheti a konan kappalle manda maxi yaqenga a maxi yaqenga rati keyde a maxa bara yakare keyeti keyde a maxa lemmen xapati keyde anke mbegani faranaxu key natana defal ndanka anna dengeti fonne surtout a ñimmehe anda meñangeña ndigama meñangenda sere meñangendan xawananterinka wa saniya nga xillandi ɓe konno hoɓe gara wa ke yaxere tigitin den no wondini a meñange keɗa maxa wara a maxa lemme ke xataba kaduyi lemme ke sariyankara nkema sabu suwarin tuwaxumdi lagatin lemme ke hetaremme sabu hillandi anatunanti ke moxo toxinte ñande kene yaxere njiginta ngarneya de yaxerenga tambeɓe walla noxo ŋutun de jala aganay sarene arawa duna walla yaxere yegonu toxo jalandi hohoma ke ñaxareñi nanti igo ndire mexe surtout aganay ke ñaxare xa gatu nantiɗo allah naxa wandi igoma kiña andamar hankate hoɓe gara wadde mana ke xibare am mungudaya maga yaxare ke toña maga lemme ke xata ay mena hayde ale ñaxarenganañi key anta munda kinenna ke digame kada wa sualu thalis kesi athani pardon tirndi hilandi ñahayere daxala bi jawjatihi
hiroti yakke iga rono ta yagare ke wuyunga sino tamiro karago gelli kem pakkati sereda kunida nanti an kagu ñagare kede aɗo magambane ñana dome alhamdulillah gema hoko yagare ke roltayi ida dalla dome yagukeyi maga keñene tannakateɗo sino tummi yagada mogon parandi ke hakke sine a kundude ko aga diga mon sine keɓe ko andaga hijunga anda mugude iga ken nogondi nantiɗa mogon parne kuɗo andaga hijunga yagare ke mare mego an fati adaga madaga duwa fati ke batte ñaba kaptali i jamaren kaptali a sagante katti kara aɗo wandigoygo anda killen ka fo aga kiñe aha maga giri ndesi maga mtaka mogoto ke taw maga giri burusu ke yani ba aga giri burusu ngani ba ga daga na duwa badake kaptali ngaba aɗo keygo goɗa killen ka hu a husa daga wuyigo ke bange ken kota bita hillandin kadi adaga wuyigo ke bange ida golle ke sigindadi ma mega sikkay ida jaraginde hote kallara sabar yenkiniya imaga hijum mbay adaga hijunga golle ke dalla honne geta bo yagara ke wuyum mbay sasa tandemiro sino tummi i keme golli torinte keme golli mamante ɗi kitteɗa muñi ida toni kem balle irgiya hay kundu kena gane iga daga yagara ke bange a tiɗangani ti kaari salli kuñere lenki ken turungi ɓega daga wuya bange de ti kaati alli kuñi yere lenki itaran kuñi maniya taati ayi ani par ce que taati ni rem mu kuwatu awa keñani gari kuñi iti andalle mun kuntu ana anga kuranko ñaatu ana anga kuranke ñaatu mana an jawara kundanke ñaatu anga tarakka anan kitere ñaatu alle mun kane andaga wi sere mbange tahillo ken buttumbinde ken tooke giɗanna ken gara ken naari rowan kam mankon belli ko taɓe ga ko lenki kiñe butten fatama ino mara hankattay igamogoɓe hay kone mara ha ñakkatu yakare key intuma kalladi allah jidde may tigi buttende ken kara warande ke ampinni in kollanga kenke yahay jaabe ñaɗukko aljawab onati akirigol ndagani jaabe ga angana hinin komogoɓe aganayi kundu agana bireman cikkani yakaru kuyugonu diya est ce que ini korte ba to guñañiɗe tuhumammañaɗe inna bada danni ismun ka hongana dangi hakkendi bana anna hoho simmana ko a ñimmena ha yaade yakaren giri andagancere mbaɗen hohoman keñi a ñandagante ñaketa a ñallinte ñayiba daga wuyi wandigo on parle ankina wano har ankinaganagantan ta hillo anga togana sikke nanti ke yakare hakkilema howay to guñanomaka ko a dangi hakke ñaɗi bo ankinana kentoke muñi kenna dangi sinan konti gabe keñigono aranken kuuñi ankenna ille ken kon nankinana ti wako mahamadou gakkuri ke kuñere kan angatu yakarenga hakkilenga o sikkama howay wa faniyan nga hillandi ɓe kon nanda jasakallahu hayra ahi allah nambaraji heeriya an jabari buru an ñanoxenga buru wallahi kega ñayugon wa ke xare ken dagadagana ari kaba tanken xalisiya xa an jabar de sabarano mbaraji allah tina kinniye inta xencene anda faam de bon kembiri keta masha allahu la quwata illa billahi harmare miangama sabari kundu anke inalluno hiide inalluno problème hoore nanke ngana tunu kenda ñallo anda sirondi kadi angara karndi ke boga ñingollan angana kinembaɗo sasa ar gambi o wahitana ɗi iti seeɗon ɗo buttumbi nangoy sakka ayam pasangunta ɗo moya nangoy sakka allah ga kiiti ɓeenu gaɗa seren kari kun kaman nu gaɗa buttumbi suuridi haga nimisi taka worna bire nu antini gaɗa keɓe kari keñanda hanta kari ndanake bo aganayi sasa kenkillenga siro kenñine manni ke kendo abada hammidu abada jooɗe tampe laayi maga ngara kotaɓe allah gaɗanti si ken allahna mama allah no wawi e warande keɓe anga sa toko keñayi muskilam pay minna angagu ñagara ke haga ñaago agama kon takitike wara hari sa aɗo igon naha anda famude o yaharu ku sasa hari sereɓe hari yagare ɓe ganaga saare igonda kon takite ganañaga sigi aɗo igo ke naha igo ke kanjon nden ne enni keña kagane kon takite nga hinna danaha ken kanjon nde mane o de sa saketa masha allahu la quwata illa billahi
ñimme ha hayne ate an na fikira ngurde arowaña nangana sabar nan teringe xeeringa bakkay ngana muñi nan cabari xeeringa bakkay arawañana sabuna lembo nga xanaxa kismaru nga xanaxa hillandi anga sabari ke ho hanaɓe kamma ke ñankoto ke yiwo wa halisan sikkandi allah wa junubu xoori xafari nanda warabiyan sabuna xatandi kuuɗo sabari ke baraje keɓe gam maxadi ana tallandume wa sualu thalisu keesi wa sikkandi ñahayre ibnuha lahu min alumri 22 ama ati iren ñigo yaxareñan iren ñigo nguyunga tampilero sino hilli kenya haga watimaxa de aga compendi aga katta sino hilli anta digamum abatti banan xeneya lagarunga ida daga dogotoro mbange lagarunga dogotoro mbange nda keñeno ana digam indari kandi awa ana kordigamum igana wulli soxoɓanga ken kon noxondi arawa xenne yalahuma ina wara kendi harigama wulli sallenga ba aljawab ko arimexo jinnanga timagatini wa xenne xanda wulli xen konde a xenne fajirin xagana kiñi ina wara kendi ma jaɓenga shafahu llah shafa llahu ibna ki shifane ajila wa jamia mardana allah na sahaña allah menda jewoye kammaɗo watun tenco lew naam axa wallah xamaxa wulli fajirini xada wara aga nagiri dimma ɓe ana salli bo lojuruñani wattani lojuruña serente watte walla duwo wa sualu rabiu kani question naxa tandinga ati goriñanga lideliya manga sal lideli france banga xooga tumoxoɓe xoxowaga gene no ige honu mini honu iramu teppunu tiyu a konti manga tampi xo suga tumoxoɓe xa dolonganga gene no keta anñangana katini dolo keya iganara gaga anñangana katinaya keta ko keta kemparamun tengani keta manani adagida ingoliña kendi ba walla madaga ingoliñadi aljawab onati jaɓe nga oga hoɓe komnenon konne jaɓe nga angana katu goyrake walla ayam basangunta probléme nder tiyikuɗi de bo konko kitaɓe kan kon tiyu aɗa goni yigay mais sakkantake anni gaga probléme mbay doloke a sasa an gatinaya angane kese miti kesie ñaaba an gatinaya probléme ñahenonga de a maga dagaro mais demande mbabun noxonti wallahu ala wa alam ndakkiya wari ke masi ala kammal gonu kun xa watini duran pontey bawo doloke haragananga katinayi kanga kacini yo keɓe halale ngani ke ñampuno dorogey aɗo innama al amalu binniya gollu nati anniyeña allah wato ange ma dabari kuuɗo anni deema anda dabari kuuɗo anna masha allahu la quwata illa anna ambarale ñamundu aga oke sorangoli ñagana ga sorondini sasa in daggolon kapay gannage ga sorono kundimenu bon pidiji patata kawade da ma yaribuka ila ma la yaribuka wa sualu lkhamisu keesi o karagandi ati i kappalle mañat igo ñandigamono i kappalle mayigo wani i yakkenda yakkencugiri debi baneya ime ñange ñande i yakkenda yakkencugiri debi baneya ida numéro ñañi yakken téléphone nga agada vidéo burun kay katti yakkenga na mboore ko amagada saramo xoɓe ida message vocal nun teringa agati yakkena daga wanki joxendi axana du vidéo ana du photo buru ani wariya ibbutu a kumeɗo allah naga nantira hoñana keygoy i kisimata kille toximaxa igana kende bari keygoy a ken kalla antaxatintono yaxaray a ken i taqe bakkatiga xusinkiɓarendi ma buutu keri simme igadamugoy nanti kenni kafiraxuñayi ima ken dabari wacca haga toxo xibareye sasa a vidéo nu kuɓenagadi xey katti yaqe key ada photo buruku ay mene katti a wijajincu bogu kum vidéo no hayimaxa xoyini sanki sitti num kam mayne sanki radio soson kam ma hakke buttumbimmaxa kuɗo soron na wari surtout a yaqe na wari ana kutadi magolle geɗe yikkariya
ikapalle mañana ngeng idan tu yaqengi de bana anke mo ho da bari gey ma ke al jawab wonati jabe nga ahi ko gada ko mo gobe nan kaso nan to da mun da kama ka siri wo siri problème ngana nyam maka angana sagundo wure annan duro goto aga nyamo khomo o jabe ndugu atun kani allah mo wage me sahabay mo hollake walla hobe gani ngati kanu ay angana kibare kita angata allah kiya nyana ngo jabe nduku annan maka khorta anno jabe ke terinka ho hana sabu hana biga siginga ken konno arawa nyana allah na hollake ko yodan cu ambutenna mure andani misil sabu illandi haramare men buttenga na bugu batte beedi anga kinanga kebe nyana aga banga be kembeti hosire sabu sikandi sutu sasa golle mo gonne wa xama ti jeega ne serebe maga anga na wara katiya tanga na ti keni riza nyai ina walla katinga na dangi ni kesho kutunga na jabi ke sabu da sere o sere ga ti pare ke anyana ki wanja be nukku te kusa durugo tan no jabe ke dugu wade anna marga tawara ya gadi wasaniya nga hillandi be konno allah gana barakera nga akhi allah gana mbaraji khairiya hakke anga sabari anga maka korte ke dabari nan tanga tanda mu goyi anga nan di kafira go nyan kundun khanika anga maka dabari anga da ke to allah da aske an qabu anga sabari nyi me hakke sedan tonya baganga dam mamandi allah ho nyaanay allah to kawande tan gande ngure kawande tan gande munna hanni kay anke bagada baraje kita inshallah o gada baraje kita aga to ko ki gabe sasa a video no kuda foto no ku anga tangi sankini kango jabe nuku o ga nyamar ni kebe nonga maka ken khada bari mari sank atu ndey nan tan golle ke wari yi wara katta yimme nan tan golle ke wari diga be no ngam maka anni kada kama ga foto no kuda video no chanki do dunay man dinga tan maka sanki muslimi pay bandenta telle hobe gani nga tan maki sanki sabu illandi anta tu man nyakke ci video no ma ada photo no aga maka dagi sanki igo an nyakke nyaaguta an nyaagu ya gare an kina yaaguta an nyaagu on tatu manai akenga sago na ko video buru wara nyakke nga nam bore ko ama ga da sara mo gobe ko na tu man nyakke kallu ma donc homma daga tallanka hamma botumbi wa thalithan sabu sikkandi be ngata na maka video ko sanki haranga na video ko sanki ya ari keke nyakata de haranga na video ko sanki ya sabu suwara daga kitena ga ko yunoyi nanti kema ko video no wara nyakten adi waraya ala foto no ngaraya haranga na video no sanki ya kellan ta ake golle bakkano warabe ya sabu na katandi be ngata na maka video ko sanki angem baati ni wonni sanki na nyabutti mura na nyabutti mura tambutuge allah ni butti mura nanga wa thaniyan ngahi lani be ko nanda akhi kibare be ga honde bakkam maka ke golle to genda buttumbi ho hana annas na dikkeme uga kibe sasa aga de nyande igo be ga di yakke igo be ga di yakke laga ke mogodi abi ollan taw ya gane be ga di kina laga ke mogodi abi ollan taw donc amba de heti masibo ngana goro mo ba gantamba ne kamma ko baka to genna wa thaniyan sabu illandi be gande ma ke kibare honne bakkay he hoda igu kita agan koto ke hoda igu kita adalla dallan citti kiyani de asinan kontinga bode igon kagu nyagaren do ilimine igon nan canga akapalle ma igon nyakenya ni de alimine igo ada daga sanga nanduguta igon na tere nyakarne nanduguta na yagare ke telefon iga jeni mo gobe aga trindini andi ni kammo kibaru nya kammo idan kina kon koto na digan kannu kusutu na nyilli gene ka te garke kine akota ndadiga mu ko fatawa di ke keso jabinde min nan mi sidi angatu kendan danke kendan garawun take wa salisa sabu sikandi be gande mana ke gibar na munyi en ka hamma ka honne an ka palle makada ke golle nyangi mi amanya nganga warabiya sabu na katandi be gande mana ke gibari honne bakay arawani ni ke ma har ki nyakke ge yimme arawani ni ida fudono ko wa khayri me kha ko bi kellan tarna ngen nyimmende wa khamisa sabu karagandi be gande mana ke gibar na honne boga to genga
alhamdulillahi allah gadandema angara gollentu wacca anga maka ketu kuñi toko ke kamma ma allah ganna haqqati ɓe saga ma famuwa ma haqqati ɓe ganna allah saga sadisan saabu tumundi ɓe gande mana xibare kena honne ɓega toxenga agada yaguɓe kita ay men taxa dillangendema ala xara kota allah tigade allah gallahi axan xa walla a place ke ay ana xa hagadan xaraga andi yaqinga kontakinga xaya immen pak an kuti kediyama kalle ka palle mbure men jam mbure yaguɓe gada ke kita nimiside gada ke kita ay menga jimandama la xara kota angana simme ke kene honde ɓa kammaxa toxenga wa sabiya saabu yerundi ɓe ga honde ɓa kammaxa toxenga matumanga sakkayde kemunga ñakki ke yaketema la xara kota idi selimenta kusutuxa biro awa kentu golle kenam fayiɓe mammunga ñakke key kenna basangunde hay sangata ñakke ke ma la xara kota ke kiluntaxa ñakke ke gana ñakke ke wari agana toxo mugu maganan ke ngari maganan toxo mugu axam yo ñimme a nagana wa suwalu sadisu kesuwo tumundi ñahayere ati tekeɓe o gata konandi yaxare keɓe gati tekeɓe wimaxa iga tawa intellaganana sirondi keɓe ɗaɓarti dronku ñayi anga tarañoɗa jaabi oto anna latay aya sirenni yo ati akamande axa sage kenteyayi est ce que ɗamoxon mbayi siriba yo teke ira dettayenkininga la fahamu anta ho torno yaxaralawa ñosunu parce que haraganega dronku ñaragana jaxasidi a ñaxami kappay xa dronku kede golli ana bogimoxondi antaxa hoñana serey angana hari comprimé ku hay kundu comprimé walla hari boisson ku adi konum po newidi ina kajanana soronowa yo ina kajanana sorowa harantaxa hoñana sereyi sireye mbogay drongo ke xawaxo ke moxo gana golñana kahu tekey anta ho durantorno wa suwalu sabiu ke ani question ñerundinga ati me ñange ñani sere wanda bitigin kina inantana ngage biti ke nogondi ina tuwa aña biti ke nogondi sino sikki a kenketa ke jinkille xibare ngari axusa bitigi kedi baga suñun cugaga fullegoy kuɗo indaga jinkille ke indaga europe tubabu dugu ana yama ko bitigu men da aɗa biti ke ɓega suñu biti ke mumandi yo kuytu adi gaga fulla fuutan adi men kara jinkillenga allah kiiti a faati ama kiñe kiñiranga bitigu me geɗi getela o a jiwa gollen jeeɗa ita ba ñam itana harami ime ñange ñani tongu kinta ke seeɗa de aga dabarne ama zaria a wati bitigu men ti inta bana de adi xasi ñaba inta banama xa ina gollen konon demene gati wacca keesi o ɓeegimaxa kegama yamba kemaxa o junubun kiñene kappallema ke yaqaɓurandima ada jawab naati axi kenangani jaɓenga rahimallahu sadiqaka arna hinna amme ñangenga si allah hinna yurwante aɗo misilimi hurencu lew ni xaɓuranu ñurwa sani nga hillandi ɓe konno an kappale mama golli sireña haraganani annabi gati on maxa sala salim on maxa hurumpi ɓure ko ɓawoy kun joofe katti ga dingira beya xa keta komoga keesi o njaabi ndeñaadi kendo nantaxu maxance he ndena ho nantoxo hure ngolli ɓurun cagandin na simma kendo ken tabaano an kapalle make malgire a haylaxa xaayde malgire a fatiya malgire a xajunna duwa ngeñaani xa golle mage mu de ama lamana xu dabari ama saxira xu dabari jiran qollen jenne ama saga gijime ama saga jiginenga lallenga angatimanayi junubu ñankiñenayi la chak igo ñahoni haqe atima yampa allah kisnea de ana haqe ŋuttamaxa ana saganayya ken beta ken mane ken ni be suway seregana kara wandi haqe wanga kamantima yampa hankan ne jatu mbakkamediya de xa kuɗo haqe nambugamme ñange key agada ximaxa ndalle mo toxo xa konno kuñaɗata awa xa kaari saɗe tambongaɗo kaarinaxa aɗa kaati bidigi ña kunduwa aɗa ɓogu kunduwa a ximaxa ndalle mo moyegimaxa igana tuga a baari kendi wallahu ala wa alam ma ken beti ke ani de yo yel arnage mo ndi sahabay wa suwalu thaminu keesi wo segundi ñanere ina mum nanna tuwa giɗa yigom pakkenni mani i xoxonen kamma
gide ɓe gam maka kannogonde an giɗa a hakkenni maniya an kamma de aljawab wonati ki akhi dangani jaabe nga ngel si maho sirenta sere ɓe question ganam maka darete dagan question ñanko maka daga jarella tondi yo maka daga wutu gelli jahunu tambakara na jarengu walla nanaga jarengu tu gelli noko ɓe gandatu anke par ce que anke question ɓe ko nampagata ko ke hataji mo hadaraña aari hooren pakkenni mani yaaki tugu nden kamma ke hataji conférence ñayi antiniya tan ndi ŋaaxinga remeyi aɗa keeɗa baringa ke malla keeɗo kiyani ndi ŋaaxinnaxa wona jaabi nden da bari aaxin pakkengani keɓe sara aaki tugu nden kamma anda ɓeɗa ko nanti aaki hoore ana haa ɓen place ñayi kallantarno ken detayen cuudina ko nanda kondu sasa ken mbayana question jaabi gille ñayi question num kawa sakko maxa angano ujaaɓe ketteringa tutu xarse ɓe gandangi danaka anke mbay keña kono geta ona kori ona ñeccungara kara ona jurongara kara ama famuwa wa sualu tasi question o kabundi ɓe ga yere nakaha ibnatahu ahadun sereygo andila ñagare ñahi lembano winaxa ariɓe ñagar ke battarangara ama waranle saabu suuña aɗa xollontaxa yimmende golle kadi toro adi mama adi sunonte agada bareɓe xoɓalaali moro nu chege nu ati ke me kinay yaxarenti kitta tirne ke hay ke ay golle kadi toro xa alhamdulillah allah gara hohoña xeeri ay me hadiga mun kundude allah gara hohoña xeeri mbay keña kundum basanguntaga nire muncu sarama xanara wara le mbaane keesio ke haydo agati anta i barun kitta bawo imi kinay aljawab onati jaaɓega in kana al amru kama dakarta angada hinum ko wokoɓe gelli kundu aganani aɗan le ñagare ke warama hohoñangay har bane ke tokinteñan a tokinten ni siri amamanten ni mani saabu kamma bo fisiringallahu ñane fisiringallahumma ña ankinga ke lemme kinni ke kotaɓe a gandat nanti kunduwal ana haram ka muñi hoho ñaati allah kiiteñe aɗo allah rakkuto wondati golli toxinte he mogana gare ko mogana kana ngalli o wanda kanne ɓo o ndaratu yimehina sakkona kana tongu kon golle ke toxinte ama gemu ka muñi sabari a warallay hoɓe gara wandema nana ke golle muñiye kene wonda nda annatu peut être allah ñagaren xeeri mbay keede yo mo tawhidi ngotañande tawhidi hoɓe gada koto allah ga kiitini kiitu xaxa cuɓeenuwa keernu ɓeenu wi halle andi konnoɗa a kenna kiitu ko saqa me kamma kibarego hay serenkitta anna sonko anna wu allah ken pay mullin kuur anay xeeri xoore a hay kattanga kundu xama ke bone a mbarte a kaane koɓe gara wande mana ke sabariye muy ni nane o ndanda andatumalle ñagaren xeerne ke yaxuba keñade wa thania saabu hillande ɓe gara wande mana ke xibar nane o ndanda a ñimmera sabun ko e a ñimmera kenken ko a gara wara sasa kenta ha sangunta aɗi compo hakkalle men jara ke mbiɗana xollontaxa yimmendi wa thalitha saabu sikkandi ɓe gande mana ke xibare la muñiyen no o ndanda mani amila salihan fa nafsi o mani asaa fa alayha sede ɓenna golle sede golle a ñimmeda ɓenna hiɓore golle a ñimme kamma an kalligomma keñanga kenga de aɗa ñangi yimme ama ñangalle ñagarenga aɗa ñangi yimme allah gaatu an genda kinay sahirakuɗo kano yeɗo jikkeya silamaku jikke soninkaku jikke tuwallengaku jikke aga bogotike kille ay on ta kon allah taringati xeeringa warabiya saabu naka tandi ɓe gande mana ke xibare na muñi allah gana nane o ndanda kempa sallemme ke ganna lembure sara kemoxo ɓe kundo haade buttum iñani xa yaagu heti xa haraganay kiine ngamma xa wara xaada lemme sara kiine ndiren mexe axi ke ñimme njimi nengota ñande kumñom basukenga wa xamisa saabu karagandi ɓe gande mana muñine ke xibare xo mbagira kono wacca ke bane ke siwo ke kega ɓe ñande nayaxare mbattarangara a tuuri allah me mbana hete anken kalle antaɗa wara kam ma ko an keso kene oe nanti ay meɗan téléphone antiɗa wara hono yimme ani kaldunu xilli ndalle me ngara wona mursiyen keña jawalla gare ñalli naɓore ngabo yaxun ne o ke anoga sanganati yaxunga nañaxo doroke
a bagandi a jongi walla kuhune ganni hirsunkiye kunduwani kembire mareye ngadi sagamo ngadi jikku ngadi o wakkanname yahu gabe toximo gondi hirsunkiye yaha lemmu kunte memum nayi kalu hirsuñayi aga gabangaɓe kuñahundambu barake ñambakkidi horoma ñambakkidi wa sadisan saabu tumundi ɓe gande mana ke xibare na muñiyenne o nanda allah nemanga ɓe dunayigonga ɓe wa salisan ngayi sikkandi ɓe ko nanda seregana yagara wara ñagada wara ngada fofo kinayi anta tellanna wutamaga bal harangama yagare ngara har yagare ñaganati taxa bunde iranna burun caganga kangada hoho kine kunto xamaxade annabi an kabandi serenga sirenna maxa yille katti kuye adi sadaka ati ken noxo wulle ñaga hiccene ana yille hicce ke yigano ngado hoho kiniti allah i serenga sefini nafamba ka keta bawo anti yigonti i kemi kinay wona keɓerni saria ña saria ku hinnammo itini wona ɓeri ki wona ɓeri laaɗa ñay laaɗanna mani konno yere a ñimeɗo allah naga laaɗanga anda yagare mu ndallo taay anda bare gobo anda sesinu gobo anke lawatini kembar anke ma kengeni ke ñagaray anda allah naga saria ngara a fayita o nadi laaɗa ngara soni agana kangu kame men kallandi gali hay haragananga mi gali hay keta angadi kinay ka andammi gali hay andammi kinay andi gali hayya d'accord fini kungadi konnay mi anta kunga nanti mi kinay allah taka bare anda kini koye kende anda ko bo koɗa kende ngegen gengen tuwaku nendi soni ngara ke laada angada yagare aga peut être photo yu goro salon photo yu goro angana tammi kinay kella fo hamin ka bare abadankara maalimoro ayramu a kammuɓe angadi kine ammata andi hali hay a portable lo my friend yakkarna amula ndeggide amula benna ndekki amulu benna ndekki tompunji baane ma woni angalle yomma hayere ane hare mbaɗan toxamaxa a kengara bastara ngarama o ɗabari nduroxoto kewa sokuɗa ɓuttumiɗo tooxey a maxayle tini waya hare mbaga siɗumutamaxa a soalule asiru keesi wo tammundi ida fata wanteringa sere keɓegati igiri kara iri i kagu ñagare ngar jaxe qasoɗo ɓito tammi ike gille terranga qasoɗo ɓito tammian itaga dogotoro ngari dogotoronti yaxare keni qasu sikkandi ñaadi wari jaxe a wari jaxe a wi qasu sikkandi yigo kiga sikkallen meke na ndiren mehe axi yaxare ke ti nandurgotoɗa mundim maxa na ñille ke konno yigo kuɗanganiyade na ñille ke konno yigunda in pata sikkana lemmo kuɗe kenne yaxaren kariniya inatu nantimati europe dogotoro nu xa filiki xalluy trompene de ha europe xallunga trompene yaxare ɓe dogotoronga tan nangana lemme ncarañana indi kappe ñaga sare aga maxaña indi kappe ke ñemenea comme kellantañanoxo allah temps maxa tambi oma bara de dogotorono allah tuwaxunkine wa hiidu xaydiga men cuuxe a 100%. a tuɓe gani gara kenko yaxarin gabe gabe ñantampi kiina nu maxa ke babudi misale kammay ke kiina giri down town kengo tam maxamañi ngarne soyenga tamba ngira ke fatiye ke axiyego a ñixarangayere kun nan xooroy malamini sumbunu adi ngidani me ñang xooro ati mati a ngadaga xumbane soxbana ati malamini sumbunu ken dunagaru anti malamini nesima de añi franci xa waccanoxona amérique ke a mako soti downtown ndi magama wulli a bokarni ngam maxa mungu ña xawi meru allah laxaw maga naati kena downtown nu toxongo amana yituma gisini soronga ba awa fatawano ku terengenagede ngati downtown axa xagala xina ke ñako ngam maxa mungu ñino mulli ŋuttuwa naxe karta kismarunga ina yawa saw keta kiine ke ati kiina giri amérique kari a su hilli ida dañame kam idaga dogotoronga la wisten pasay ati a ñak ke war jaxanten ni a hay qasu naxatandi ñay igonti wallahi remmexe jaxanenti wallahi an lemme ñan dogotoro ñantorompe i kenti qasu naxatandi di wallahi i gobalame tokotangari an balle xa
dogotoro ngati kasu naxati ken dettincaxade ngixagati kasum pakke keɓeni na dettincaxa tiida konora nanti ken xawa sarene ke xaso fulana ida saxa igo ñine downtown masha allah la quwata illa billah iga dettinin tonto yakkenti igada kasoɓe ko net idega sare keñe dogotoro ndidigamu isuwo tagayenga dogotoro ke digame mbane hede dogotoro keɗi digame yicu iwo tagayenga iti kinara fa keni yigatin nañille ke sallankon no yigunda maga yagarun doro aljawab wonati aryagara keɗangani jaabe nga i kugara komogo ɓenan kasonan dalla ke mogo toxinde ñande ke wure ha mbagati yagara ke jeniya ken kakka hino junubu xoroña a wajabintenga igu ganna maga jo ballallemmenga maga jowa ñakkentukoɗoganaa maga jowa tuhumana annan maga jo ballay ngara kengoɗo saabu keɓeyi igu gabangaɓe hay sikkani iren mundi hay ballirem anin sariyankara dallen timaxa sikka duro tuhuma duro na yagarellagana mexendi wa thaniyan saabu hillandi ɓe ngara konangata maga jo ballemmenga kenne yagaren karne ana birante yagaren kinanandire meheti keno xo heti geno xooyi bo sariyantagani gambi xalene kena miside mbangea kaay melangana de yo yagarenda kere meheti lemmey a ken xawatigoma kiña bada agantaña agiri saren tampiyen allah honne agama kara an kenna keme toxiɗigame ko kenda wa thalitha saabu sikkandi ɓe ngati o maga jobala lemmu kuy wono du wara yaharu ko palasinga de allah gannaña igon kagan jarene est ce que wa kiid onde ke hakete allah ɗi kuñaña sara noon ligue ke suniya kamma a gana hara hay o yugoyogonuga saria ɓe sakko yakkun kamma ano kuyimmenta hari ken saria jakka ngutu sere ɓe yakkenga ni gogon hari gama hijabu ngutu ana doki yakken a yakkengana toko wandigo mbay ana doki yakken yakkendo wandi yogana hataɗagana sanga anay bangali mi gana ɓo killendana yakarem payini ade ma yakajinga siga yakende ay mero wandi yakarunga hatanga ay mero kawulle ñakarunga sanga na kallu ngoro anati yakkengen ɗo sere maga sanga angatu gollenta koora ke angana ke faamu bane ta ana hakkile kinnanga warabi en saabu naka tandi ɓe gandemana onan maga hoɓe gani ngoto maga joɓala lemmu kuy maga jocinalle men da ñakketi key allah maga daga kiiti xanaxa yaxana ke gama yamba ken xa duna heɗe lagana he mbay duna yimmea wa xamisan saabu kargandi ɓe ngato maxa bara balla lemmu kuwa keɓeagi terrenga sasa ire me ire meheti angam maxa tere anga ke konno angana mugundan dilli xa suu sikki ay dogatoro ndi ñakkinga xa suu karagi dogatoro lem mehe xa suganame kamawa ke konno anga tanta ke konno anta ke konno de naam wa sadisan saabu tumundi ɓe gatanna maga joɓanal lemmenga kudanna maga daga yaago ammarangen gina yaagum ba karne aɗi dogotoro yaagum ba i karne saabu ñerundi allah maga daga tambuttuge yakare keɗa arawa tambuttugeɗe ana daga gollego filinka inaku sadaga tiiɗa inaku sadaga tiidando yakare goraga ketake angina ken curna malakara kota a kedda kacina gendagani hijabutu anda kacina genda ando wandigo maga kata anda kacina genda magan kittengini wandigoy faren gara maga a gella o gonno awa pesexe pesexen poga ɓe amma allah maga daga tambutuge kono ke allah ni sattar arnafturundi wa sualu l hadiya asara keso tammude mbaɗo banande